مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد. السؤال الذي سأطرحه في هذا الدرس هو: ما الذي تفعله كل يوم؟ Que fais-tu tous les jours? Que fais-tu tous les jours؟ ما الذي تفعله كل يوم؟ إذن اكتب باللغة الفرنسية أو باللغة العربية الأشياء التي تفعلها كل يوم، يعني وقتك فيما تمضيه أو فيما تقضيه. إذن مرحبا بكم في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاحتراف، الدرس 29. أنا الآن سأتكلم عن سعد، ما يقوم به طوال اليوم، وهذا ما سيعلمكم التكلم باللغة الفرنسية. من أراد التكلم باللغة الفرنسية فسيتعلم التكلم باللغة الفرنسية بسهولة وببساطة. إذن le matin, Saad se lève à 6 heures. إذن الجملة الأولى، أو إذا أردنا أن نقول في الصباح سعد يستيقظ في الساعة 6، سنقول le matin Saad se lève à 6 heures. في الصباح سعد يستيقظ في الساعة 6. إذن le matin الصباح. يمكن أن نقول خديجة أو فاطمة أو ندى أو نانسي se lève à 6 heures، أو سعد أو ياسين أو ياسر أو كريم se lève à 6 heures. se lève à 6 heures. في الصباح سعد يستيقظ في الساعة 6. إذن se lève يستيقظ. il reste au lit. يمكن أن تتكلمي سيدتي عن صديقتك مثلا وتقولي ma copine se lève، أو فاطمة ma copine se lève à 7 heures أو à 8 heures. إذن حاولي أن تتكلمي أو حاول أن تتكلم أنت عن زميل لك أو صديق لك. إذن il reste au lit un quart d'heure. Il reste au lit un quart d'heure dans le noir avant de se lever. يبقى في السرير لمدة ربع ساعة. Il reste au lit. يبقى في السرير un quart d'heure لمدة ربع ساعة dans le noir في الظلام avant قبل de se lever الاستيقاظ. Il reste au lit un quart d'heure dans le noir avant de se lever. لاحظوا معي il reste، je reste أبقى، tu restes تبقى، il reste يبقى au lit un quart d'heure dans le noir في الظلام dans le noir avant de se lever قبل avant قبل après بعد. إذا قلنا avant قبل après بعد de se lever الاستيقاظ. tous les matins il suit la même routine. tous les matins il suit la même routine. Il commence par se laver le visage avant de prendre une douche. tous les matins il suit la même routine. Il commence par se laver le visage avant de prendre une douche. tous les matins كل صباح il suit la même routine. يتبع نفس الروتين. il suit la même routine يتبع نفس الروتين. il commence يبدأ par se laver بغسل le visage وجهه avant de prendre une douche قبل الاستحمام. avant de prendre une douche tous les matins
tous les matins كل صباح tous les matins كل صباح il suit يتبع il suit يتبع la même routine أي نفس الروتين أي يقوم بنفس الأشياء il commence يبدأ il commence يبدأ il suit يتبع il commence par se laver laver غسل le visage avant de prendre une douche par se laver le visage avant de prendre une douche بغسل وجهه قبل الاستحمام avant قبل de prendre une douche الاستحمام إذن tous les matins il suit la même routine il commence par se laver le visage avant de prendre une douche ensuite il se sèche très vite les cheveux pour aller manger son petit déjeuner. Ensuite, il se sèche très vite les cheveux. ثم يجفف شعره. Ensuite, ثم il se sèche يجفف شعره très vite بسرعة كبيرة très vite les cheveux. قلنا شعره il se sèche les cheveux أي يجفف شعره très vite بسرعة pour aller manger للتناول أو للذهاب للتناول son petit déjeuner وجبة الإفطار. Ensuite il se sèche très vite les cheveux. أنتم يمكنكم أيضا أن تتكلموا عن صديق أو زميل أو أي شخص آخر. إذن il se sèche يجفف il se sèche très vite les cheveux pour aller manger son petit déjeuner للذهاب للتناول نقول للتناول pour aller manger son petit déjeuner. Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l'école. Il doit se dépêcher pour ne pas être en retard à l'école. Il doit se dépêcher عليه أن يتعجل pour ne pas être حتى لا يكون متأخرا ولكن نقول pour ne pas être en retard حتى لا يتأخر à l'école عن المدرسة. إذن il doit se dépêcher. Il doit يجب عليه. إذا قلنا il doit نتكلم عن يجب عليه. يجب عليه se dépêcher. يجب عليه أن يتعجل أن يسرع. Il doit se dépêcher. يجب عليه أن يتعجل أو أن يسرع. Je dois me dépêcher. يجب علي أن أسرع. Tu dois te dépêcher. يجب عليك أن تسرع. Il doit se dépêcher. يجب عليه أن يسرع. Pour ne pas être en retard. Pour ne pas être en retard لكي لا يكون متأخر أو لكي لا يتأخر عن المدرسة à l'école. Après son repas, il retourne à la salle de bain. Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents et pour aller aux toilettes. Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents et pour aller aux toilettes. Après بعد son repas الوجبة il retourne يعود à la salle de bain إلى الحمام se brosser لينظف les dents أسنانه pour aller وليذهب أو ليذهب aux toilettes إلى المرحاض. نقول بعد الوجبة أو نقول بعد وجبته après son repas. Après son repas أي بعد وجبته il retourne يعود à la salle de bain إلى الحمام
à la salle de bain pour se brosser. لينظف أسنانه, pour se brosser les dents. Pour se brosser les dents. Et pour aller aux toilettes. وليذهب إلى المرحاض. Après son repas, il retourne à la salle de bain pour se brosser les dents et pour aller aux toilettes. 7. Vérifier qu'il a bien fait son lit avant de s'habiller et de partir à l'école. 7. Vérifier qu'il a bien fait. إذن 7 يتحقق سعد أو نقول سعد يتحقق يتحقق سعد vérifier qu'il a bien fait من أنه رتب son lit سريره نقول bien fait أي جعل كل شيء كما هو bien fait son lit سريره يمكن أن نقول رتب سريره جيدا bien fait son lit avant de s'habiller قبل ارتداء ملابسه et de partir à l'école والذهاب إلى المدرسة. إذن سعد vérifier qu'il a bien fait son lit avant de s'habiller et de partir à l'école. يتحقق سعد من أنه رتب سريره جيدا قبل ارتداء ملابسه والذهاب إلى المدرسة. إذن سعد vérifier qu'il a bien fait son lit avant de s'habiller et de partir à l'école. La journée est longue pour lui. يمكن أن تقول la journée est longue pour moi. La journée est longue pour lui. اليوم طويل بالنسبة له. Pour lui. Pour moi بالنسبة لي. Pour toi بالنسبة لك. إذن la journée est longue pour lui. أو la journée est longue pour toi. أو la journée est longue pour moi. إذن هنا في هذا المقال نقول la journée est longue pour lui. اليوم طويل بالنسبة له. Il doit étudier et écrire pendant 4 heures le matin et il ne peut se reposer que 20 minutes au moment de la récréation à 10 heures du matin. Il doit étudier et écrire pendant 4 heures le matin et il ne peut se reposer que 20 minutes au moment de la récréation à 10 heures du matin. يجب عليه أن يدرس. Il doit. يجب عليه étudier أن يدرس. Et تعني و. إذن il doit يجب عليه étudier أن يدرس. Et تعني و écrire يكتب pendant أي لمدة 4 heures 4 ساعات le matin أي في الصباح. Et il ne peut ولا يستطيع se reposer أن يستريح que 20 minutes إلا لمدة 20 دقيقة au moment de la récréation عند الاستراحة à 10 heures du matin في الساعة 10 صباحا. Il doit étudier et écrire pendant 4 heures le matin. Et il ne peut se reposer que 20 minutes au moment de la récréation à 10 heures du matin. À midi, c'est l'heure de déjeuner. À midi, c'est l'heure de déjeuner. عند الظهر حان وقت الغداء. C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure de déjeuner. عند الظهر حان وقت الغداء. إذن à midi c'est l'heure de déjeuner. عند الظهر حان وقت الغداء. C'est l'heure de déjeuner. حان وقت
الغداء أو إنه وقت الغداء. Pendant 1h30, Saad peut penser à autre chose qu'à l'école et s'amuser avec ses amis. Pendant 1h30, Saad peut penser à autre chose qu'à l'école et s'amuser avec ses amis. Pendant 1 heure, لمدة ساعة, إدمي ونصف et demi, ونقول إدمي ونصف, سعد peut penser, يمكن لسعد التفكير. سعد peut penser, يستطيع سعد التفكير أو يمكن لسعد التفكير à autre chose, في شيء آخر. qu'à l'école, غير المدرسة, et s'amuser avec ses amis, والاستمتاع مع أصدقائه. إذن pendant, أثناء أو لمدة, pendant 1h30, Saad peut penser à autre chose qu'à l'école et s'amuser avec ses amis. إذن peut, le verbe pouvoir au présent, la conjugaison du verbe pouvoir au présent, نقول je peux, tu peux, elle peut, ne peuvent, vous pouvez, ils peuvent. Et donc pendant 1h30, Saad peut penser à autre chose qu'à l'école et s'amuser. S'amuser avec ses amis. أي ويتسلى. إذن penser فعل. إذن penser فعل. s'amuser, amuser فعل. peut أيضا فعل. والفعل pouvoir مصرف إلى الحاضر. La cloche de l'école sonne à 14 heures. À 14 heures. Pour que tout le monde retourne en classe jusqu'à 17 heures. La cloche de l'école sonne à 14 heures pour que tout le monde retourne en classe jusqu'à 17 heures. Et dans la cloche de l'école sonne à 14 heures, sonne, elle fait elle sonner. Pour que tout le monde retourne, retourner, elle fait elle retourner, مصرف إلى الحاضر, en classe jusqu'à 17 heures. Et dans la cloche de l'école, إذن سأحذف التلوين وسأقوم بالترجمة. إذن يرن جرس المدرسة في الساعة 2 بعد الظهر. إذن la cloche أي جرس, la cloche الجرس de l'école أي المدرسة, جرس المدرسة, sonne يرن à 14 heures في الساعة 12. إذن 14 أي 14, ولكن في اللغة العربية نقول 2 بعد الظهر. Pour que tout le monde retourne, نقول ليعود الجميع أو لذا يعود الجميع, retourne en classe إلى الفصل jusqu'à 17 heures, حتى الساعة 5 مساء. 17 heures أي 17, ولكن في اللغة العربية نقول 5 مساء. إذن هنا ليعود الجميع, pour que, لكي يعود الجميع, لكي يعود الجميع. إذن la cloche de l'école sonne, إذن قلنا sonne retourne. La cloche de l'école sonne à 14 heures pour que tout le monde retourne en classe jusqu'à 17 heures. La journée n'est pas finie pour Saad qui doit rentrer à la maison pour faire ses devoirs. La journée n'est pas finie pour Saad qui doit rentrer à la maison pour faire ses devoirs. لم ينتهي اليوم بالنسبة لسعد الذي يتعين عليه العودة إلى المنزل
للقيام بواجبه. La journée n'est pas finie pour Saad qui doit rentrer à la maison pour faire ses devoirs. لم ينتهي اليوم بالنسبة لسعد الذي يتعين عليه العودة إلى المنزل للقيام بواجبه. إذا قلنا est fini سنضيف la journée. إذن هنا يجب أن نضيف la journée est finie. إذا حذفنا ne pas تصبح la journée est finie. أي اليوم انتهى. وما دمنا نتكلم عن la journée أي اسم مؤنث c'est un nom féminin نضيف هنا. La journée est finie pour سعد بالنسبة لسعد. أو نقول la journée n'est pas finie لم تنتهي la journée أو اليوم لم ينتهي pour سعد qui doit rentrer à la maison pour faire ses devoirs. الذي يتعين عليه أو الذي يجب عليه العودة إلى المنزل للقيام بواجبه. إذن qui doit أي الذي يجب عليه الذي يجب عليه العودة إلى المنزل للقيام بواجبه. إذن il doit يجب عليه. Une fois qu'il a tout fini, Saad peut enfin aller jouer et s'amuser avant de dîner avec ses parents. Pour se détendre, Saad prend souvent un bain le soir avant de jouer encore un peu et d'aller dormir. إذن une fois qu'il a tout fini بمجرد الانتهاء من ذلك une fois qu'il a tout fini بمجرد الانتهاء من ذلك سعد peut enfin أي يستطيع سعد أخيرا. إذن enfin أخيرا peut يستطيع سعد. إذن سعد peut enfin aller jouer اللعب والاستمتاع. إذن et s'amuser avant قبل de dîner أي تناول العشاء avec ses parents مع والديه. إذن une fois qu'il a tout fini, Saad peut enfin aller jouer et s'amuser avant de dîner avec ses parents. Pour se détendre, للاسترخاء, Saad prend souvent un bain. غالبا ما يستحم سعد le soir أي في المساء avant de jouer قبل أن يلعب encore أيضا un peu قليلا et d'aller dormir ويذهب لينام أو وينام. إذن une fois qu'il a tout fini, Saad peut enfin aller jouer et s'amuser. إذن jouer, aller, s'amuser avant de dîner avec ses parents pour se détendre. للاسترخاء, Saad prend souvent un bain le soir avant de jouer encore un peu et d'aller jouer, aller dormir. أي مجموعة من الأفعال. إذن حاولوا أن تكتبوا هذه الأفعال وحاولوا أن تكتبوا مقال عن زميل أو صديق أو صديقة. إذن حاولوا أن تركبوا مقال مثل هذا عن زميل لكم أو صديق لكم. وحاولوا الاشتراك. حاولوا أن تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. كل من لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وحاولوا مشاركة الفيديو. ضغطوا على بارتاجي أو مشاركة لتشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. واضغطوا على جيم وتابعوا هذا البرنامج أمامكم. حاولوا أن تتابعوا هذا البرنامج الذي أضعه أمامكم الآن.
مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وأيضا يمكنكم متابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر بالضغط على هذا الرابط. وستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو خانة الوصف أو في خانة التعليق، أو بالضغط على لا لونغ فرونسيز واسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قائمة تشغيل. وشكرا لكم.